On va commencer par l'exercice 5. On va réviser les données de l'exercice 5. C'est plus mieux. Alors, on a ici la solution commerciale. On a le pourcentage massique. On a la masse volumique. On a la masse molaire de I2. On utilise le rouge. Ça va. L'objectif de cet exercice est de vérifier le pourcentage d'iode. Donc, monsieur, on a le pourcentage d'iode. Il faut vérifier, il faut affirmer cette valeur. Ça va? Il faut affirmer que c'est 4% au plus ou moins, selon la valeur obtenue après le calcul. Donc, la dilution de la solution commerciale à zéro. La solution commerciale à zéro est très concentrée. Alors, une solution diluée H de volume 100 ml est préparée en à zéro de concentration, c'est 0 10 fois. Qu'est-ce qu'on a? Pour la solution diluée H, on a le volume dilué, c'est 100 ml, et on a F, le facteur de dilution, c'est 10. Déterminer le volume V0. Pour trouver le volume V0, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, durant la dilution, la dilution, le nombre de moles est On demande de soluté et conservé. de soluté et quoi? conservé. Et conservé. C'est ça là. Yalla. 2 points. Donc, on peut dire maintenant F, le facteur de dilution est égal VD, si on veut donner ça, c'est VD, c'est-à-dire V dilué, sur ce qu'on appelle quoi? C'est V0. V prélevé. Alors, V0 est égal à quoi? V sur F. VD sur F. V0 égale VD Sur F. Sur F. sur F est égal à 100 10 millilitres. divisé par 10 est égal à Égal 10 10 millilitres. 10 millilitres. Oui. مين الأستاذ؟ أنا مش قلت 10 millilitres. Ça va. وآلاء كمان. Bien. Choisir dans la liste ci-dessous un document de les matériaux pratiques nécessaires à la préparation de la solution. Spatule, balance sensible. Mais faites attention, monsieur, on a fait une dilution. Faites attention, on n'a pas préparé une solution. C'est les matériaux pratiques nécessaires à la préparation de la solution AS. Allah yarda alaykum. يعني مش ديلوسيون gradué. Dilution. كيف حصلنا؟ يعني يعني مش préparation. يعني verre de l'eau. يا أستاذ. نو يعني فيول جوجي يعني وبيبات وبيبات يعني on a besoin seulement de fiole jaugée de capacité 100 ml. 100 مليلتر Pipette graduée. Et pas de pipette jaugée, qu'est-ce qu'on a? بوريت graduée. بيبات graduée Pipette graduée, pas burette. C'est pipette graduée de capacité 10 ml. بس سيبكم هدول بس نرجع على المدرسة. حضروا حالكم جميعا. إذا préparation la solution AS d'après la solution commerciale ما عرفتوا إنه dilution.
De même, on a fait cet exercice en classe, cette partie, partie 1, on a fait en classe, ya monsieur. Ou quels sont les matériels ou le matériel nécessaire à la dilution? Mais ما معنا شغلني نتلاقى بالصف بتقولي يا تانيا كمعنا ما هيك؟ أنا ما عندي مشكلة. أستاذ أنا جاوبت يا أستاذ. Ça حرام va, je عليك. sais. بس في ناس de un, vous ne pouvez pas distinguer entre préparation ou dilution. Quels sont le matériel nécessaire pour la dilution? Alors, comment أستاذ peut-on نحن هون conclure? مشينا حسب الحكي. يعني Yes, إذا أنت la بتقدر nécessaire à la préparation de la préparation. solution AS, ya Tania. Mais c'est quoi la solution AS? Dilution. Dilution. Regardez, une solution diluée AS de volume 100 ml est préparée en diluant à zéro. Alors, شو معنات الحكي؟ Dilution. يا عيني انتبهوا. يعني حرام نخسر علامات هيك على الفاضي. ماشي الحال؟ الله يرضى عليكم، انتبهوا لي بالنسبة للإكزامان. ركزوا فرقوا بين بريباراسيون، عم نعمل ديليسيون، شو عم نعمل بالإكزرسيس انتبهوا كثير منيح. يلا on continue. Titrage ou dosage de la solution AS. Donc, 20 ml de la solution AS, il y a de la solution diluée, introduit dans un bécher et placé sur l'agitateur magnétique. Quelques gouttes d'amidon étaient ajoutées. La solution AS est titrée par le thiosulfate. Yani, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, on a bécher. حطينا بقلب البشار 20 ملليلتر. 20 ملليلتر. واضح عندكم على السكرين شو عم برسم؟ سوليسيون اس. ايه. اوكي. وهون في عندنا الاجناتور مانيتيك، بيان سور سبورت اكسترا ما حارسمهم هلا. بيان سور عندنا باغو. Et ici, c'est une solution, لازم نحط هاي اللي شرحتها. De même, ici, on a quoi? ناتيو سيلفات. Buvette. Bien sûr, à l'intérieur de la burette, on a quoi? On a le thiosulfate, H2, صوديوم. O3, 2 mois. Ça va? Oui. Oui. Et ici, on a 20 minutes de AS, c'est-à-dire I2. C'est quoi? C'est le dosage. La solution AS était traitée alors par thiosulfate de sodium de concentration 0,1 mol par litre. معطين الكونسنتراسيون للأس دو O3. De même, le volume à l'équivalence de H2O3, c'est 5,7 millilitres. En vous référant au document 2, choisir la verrerie pratique pour transférer 20 millilitres de solution AS dans le bécher. كيف نحن نجيب السوليسيون AS 20 ملليلتر نحطهم بقلب البشار؟ بيبات Donc, pipette quoi? gradué. Ah, là, nous avons Gradué, 20 millilitres. ما عندنا pipette graduée. De quelle capacité? 20 ملليلتر. Donc, c'est 20 millilitres. 20 millilitres. Ça va? Versez progressivement le thiosulfate de sodium. C'est d'après quoi? Burette. Le burette. Y a-t-il des questions? Non. Non. Les caractéristiques suivantes sont données. Quelles sont les caractéristiques du dosage? On a dit c'est une réaction complète, rapide et unique. On a trois caractéristiques qui ont avec le dosage. On a arrivé à la partie 2-3 et on a demandé de faire ces trois parties à la maison. يلا تفضلوا استاذ.
Qui peut répondre à partir de 3? استاذ فيني La main, oui, la main. أسفين. أول شيء à l'équivalence la réaction هني encore stoichiométrique. Ah, l'équivalence, oui. La réaction est dans Les le rapport. réactifs sont en proportion stoichiométrique. يعني le nombre de moles à I2 égale le nombre de moles à S2 au 3 2 moins sur 2. Faites attention pour quoi? Le coefficient. Bravo. ونحن معنا le volume ومعنا la concentration. أستاذ فيك تفوت على أحمد؟ Merci. Donc, N de I2 sur 1. وبتول كمان monsieur. المفروض تبين عندي بتول. بعدها ما بينت استاذ. Égal. C'est le nombre de moles de S2 au 3 de moins sur combien? 2. Alors, طيب يلا رح انطر انا 1 minute لانه بهالوقت تقطع الكهرباء، يلي راحت عندهم الكهرباء رح اعطي مجال الاستاذ لحتى انطر، ما بدي اشرحوا في ناس عم تظهر وتفوت. يلا طيب, on peut continuer alors. Maintenant, yeah. Alors, oui, la main. Oui, monsieur. Oui. Toute là, 0,014 mol par litre. La réponse est comme ça. Oui. Alors, c'est égal. Laissons-nous faire le calcul. Donc, c'est égal. La concentration, c'est 0,1 fois le volume à l'équivalence, c'est 5. 0,7 fois 10 exposant 7 fois 10 fois moins 3. 10 exposant Moins 3. moins 3 sur combien? Sur 2 fois le volume, c'est 20 millilitres. Alors, c'est 20 fois 10 fois 10 moins 3. moins 3. استاذ وين صرتوا رحت الكهرباء؟ ماشي اساس بعدنا ما حنا لا فالور تيجا بس عم نعمل كالكول لا كونسونطراسيون 0,014 يلا 0,014 sur mol par litre. mol par litre. Est-ce combien de chiffres ناخد؟ 2 او 3. هلا هون dans ce cas اذا بتشوف الرقم معطيك اياه بدك تعملوا ديمونستراسيون سي 0,142 يعني المفروض ناخذ بعد 2 نمبر هي 0,01425 n'est-ce pas? Oui.
ايه استاذ. يلا هلا عم بيقول لنا استاذ montrer que la concentration de la solution commerciale H0 et C0 est égale 0,1425. كيف نشتغل هيدا البارتي؟ durant la dilution Le نعمل nombre de moles est conservé. Bravo. Donc, Durant la on peut dilution. dire durant la dilution, le nombre de moles est Et conserver. Yeah. نعمل copy paste لنفس الphrase pour ne pas répéter les phrases. Alors, yeah. Donc, durant la dilution, le nombre de moles est conservé. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? F égale V divisé. c'est C de quel C? C'est O. C'est C0. زيرو. C'est 0 à CS. Donc, c'est C0 sur C. إذا بدنا. Alors, donc C0, ça est égal à combien? F fois CS. C'est F fois C, donc c'est 10 fois 0,01425. Ça est égal à 0,1425 mol par litre. حدا عنده question على هذا البارتي؟ استاذ انا حليت على الان 0 ايجال ان نفس Même chose, monsieur. On peut travailler sur F, on peut travailler sur nombre de moles avant égale nombre de moles après. أستاذ بس فيك تطلعها شوي لفوق. أكيد. يلا. اوكي. مش الحال ميرسي. Ça va, monsieur? Vous pouvez maintenant faire comme cet exercice, comme ce calcul. Est-ce que c'est difficile? Non. D'accord. Yalla. 2-4. Qui peut faire? Est-ce fini? استاذ. مين la autre que la main? Yalla, Ali. استاذ déduire le pourcentage massique de d'iode I2 dans la نعمل pourcentage masse للإيود égal N fois M sur ρ fois V fois 100 يعني ça veut dire c'est C fois C fois M sur ρ fois fois 1 100 إيه fois sur ρ 100 fois 100 sur V. rho اللي هي الماsse volumique. Alors, le pourcentage massique, ça est égal à... Le C, c'est combien? 0,1425 fois la masse molaire. 254 Adèle? 254 254 fois 100 divise 917 sur 917 917. إيه La réponse, 3,94 c'est égal à 3,94%. Alors, comparez la valeur. approximativement 4 يعني oui, هلا bien sûr نحن في عنا شيء اسمه calcul للايرور، نحن مش جايبين سيرته هون. comparer, donc c'est à peu près égal au pourcentage اللي موجود معنا فوق. هلا bien sûr في عنا erreur ممكن استاذ خلال البريليفمون بالبيبات، خلال عمليه الدوزاج بكون في فالور نحن ماخذينها خطا. هيدا erreur بيصير باي اكسبيرينس. Déterminer la concentration d'ions immuns au point d'équivalence. Qui peut répondre? استاذ نعم. في جاوب؟ لا بدي غيره. يلا qui peut répondre?
تاني عزام. وحياة الله كنت حاسة كنت إيه. ناطرة تيقول تاني عزام. يلا تفضلي استاذ عشان نصفي حساباتنا مع بعض. يلا. اوكي à l'équilibre À au point d'équivalence l'équivalence. قصدي بدنا نطلع الكونسنتراسيون. أول شي d'après le rapport stoichiométrique Oui. بنحط ال N لل I2 مثلا ان للاي 2 sur 1 sur 1 égale N لل de i moins على moins 2 sur 1 ou sur 2. Laissons-nous voir de l'application de question, de la réaction. Donc c'est sur 2, d'accord. sur 2 Yalla, donc c'est sur سهلة 2. هلا عشان أنا ما حليته الهيدا، أنا ما رحت علي الحصة. Yalla, continue. صح؟ Oui. Alors on va trouver quoi? أول شي nombre de mol بعدين بنطلع الكونسنتراسيون. D'accord, donc كان 1 فينا de i dériver moins, c'est égal à combien, Esthèse? C'est ال 2 N لل 2 égal à N 2 fois N لل I2 0,1425. ما هيك؟ إيه. Ou non? C'est 5,7 fois 10 à la puissance لحظة moins. لحظة. C'est 2 fois 0,1425, c'est juste ou non? Et si on a travaillé actuellement, 0,015. لا يا أستاذ. c'est nombre de moles et pas concentration. 0,0. Alors le nombre de moles de I2CC fois V. Le C, c'est 0,0. Oui, 0,01425 fois le volume. C'est 0,02. Réponse. ثانية أستاذ قطش الخط عندي ليه هيك؟ مش الان للI moins est égal 2 fois nombre de moles de I2. صح. Quel تطلع I2? 5. الI2 اللي حطيناهم ال 20 ملل بالبشار. إذا quel est le nombre de moles de 20 ml dans le bécher? أول شيء solution S. يعني الكونسنتراسيون هي 0,01425 مش 0,1425. هون بدي التلميذ أي concentration il faut utiliser. اقرا حبيبي quelle solution on a? On a solution S. Donc c'est 0,01425 fois 0,02 c'est la concentration, c'est le volume اللي هي 20 ملل. هذا صاير. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Yalla, réexpliquez. علي صوتك، قرب من الميكروفون. هادي ما عم بسمع. اصل عندي مش سامعني. اوكي قرب على الميكروفون بسمعك. ما مقرب يا استاذ شو؟ هلا مش الحال، تفضل. شو بدي اقول لك يعني رابور ستوكيومتريك وي وحطينا هيك حطينا عشان ها نمبر دو مول مش مثل ما كنت حاطط قبل الكونسنتراسيون. طب pourquoi on a بس utilisé هيك. pourquoi pour trouver un I moins on a écrit cette relation un I2 sur 1 est égal à un I moins sur 2 عشان l'équivalence réactif en rapport stoichiométrique. لأنه réactif en proportion stoichiométrique à l'équivalence. Bravo. Donc, à toutes les réponses, Esther. 5,7 10 exposant moins 4. Fois 10 exposant. moins 4. أكيد. Oui. عدمتكم ها. عدمتي أنا. يلا. Donc, la concentration de l'I moins هي 5,7 fois 10 exposant moins 4. sur V. Mais quel V? هون quel V? V décrit 5,7 c'est le volume total. ليش يا أستاذ؟ ركزوا لأنه بعد الأكيد. أوكي. خلطوا مع بعضهم صار كله. حسين، وي حسين عندك شي كيستيون؟ لا بالغلط. ايه. Alors monsieur faites attention، نحن عم نشتغل على الايكيفالونس، عم ناخذ نحن الاي موان
qui est un produit de la réaction qui a eu lieu dans le bécher. طيب. À l'équivalence, on a ajouté 5,7 sur le 20 millilitres. يعني هيدي الإيموان يلي موجودة comme produit se trouve dans quel volume? C'est le volume صار بالاثنين سوا. توتال يعني 25 موجودة بالvolume total, monsieur. Pour cela, c'est combien le volume? C'est 25,7 ايه 5,7 fois fois 10 10 à exposant 3. moins 3. Réponse. أستاذ أنا ما فهمت. 0,22. Bien, je répète. Avec combien؟ 0,22 0,22. يعني اساس في ناس عم بيطلع من عندهم صوت اغاني ما بعرف شو رجاء. اوكي ميرسي. دونك سي 0,22. 0,22. ايه استاذ C'est comme ça. 0,221 22 mol par litre. اكيد هيدي الكونسنتراسيون ها. 0,22 يا استاذ مش 0,021. اوكي ميرسي. يا أستاذ أنا هون ما فهمت ليش حطينا الفوليوم توتال هو 25. ولا أنا أستاذ ولا أنا أستاذ. يلا رح اقول ما لك فهمت ليه الفوليوم. فوليوم توتال. يلا 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 ها من دون ما نتخانق. عروة عروة ها. استاذ نحن لما عم نعمل دوزاج عندي البشير صح؟ وي. قد ايه حطينا بالبشير؟ 20 مللتر مظبوط. سوليوشن. ومن البلغات قد ايه نزلنا استاذ؟ سي 5,7. 5,7 مللتر مظبوط؟ يعني فعليا استاذ بقلب البشار قد ايه صار في عندنا الفوليوم؟ 25,7. 25,7. طيب مش هو بده الايكيفالونس؟ يعني هودي ال 5,7 صاروا بقلب الفوليوم تحت. هلا هيدي الإيموان يلي انا بدي اجيب لها الكونسنتراسيون باي فوليوم موجوده؟ هل هي بال 20؟ لا. هل هي بال 5,7؟ فيهم الاثنين. هي موجوده بالفوليوم توتال. فدائما استاذ لما انا اخلط دو فوليوم عندي رياكسيون وبدي اجيب كونسنتراسيون للبرودوي او حتى استاذ كونسنتراسيون لواحد من الرياكتيف ريستون على طول بستعمل الفوليوم توتال. طيب سؤال. تفضل. يعني أنا عطول بس يطلب مني إنه بده كونسنتراسيون لأي شيء أو بوان ديكيفالونس، أنا بدي أجمع اللي كان بقلب البشار واللي كان بقلب البيبات. إذا على الإيكيفالونس بدك تجيبي كونسنتراسيون. هلا الرياكتيف ما هن اثنيناتهم أو بروبورسيون ستوكيومتريك يعطينا العافية خلصوا. إيه بس إنه دايماً أنا عم ضيع أمتى لازم أجمعه، يعني أمتى لازم طلع التوتال. يعني هلا بطلعها بس أو بوان ديكيفالونس. مش لانه انا بدي كونسنتراسيون والكونسنتراسيون هي ان سور في. طيب هيدا الاسبيس شيميك اللي هو الايموان سو تروف دون كيل فوليوم؟ هل قد بيكفي انا اسال حالي هيدا السؤال؟ هيدا الايموان يلي انا اوبتنير حصلنا عليه من خلال هيدي الرياكسيون. كيف حصلنا عليه؟ جبنا 20 ملل من الاس مع 5,7 من التيوسولفات عملوا رياكسيون اعطوني ايموان. فهيدي الايموان دون كيل فوليوم؟ بالفوليوم توتال. فهمنا؟ سافا استاذ؟ سافا. مين عنده كيستيون؟ ايه سافا ماشي الحال. مين عنده سؤال استاذ؟ طيب. Vous pouvez écrire les réponses. Bien.
أستاذ ما فيك مثل ما هي تبعت لنا إياه PDF؟ وي تانيا ما فيك مثل ما هي هيك تبعت لنا إياه PDF؟ اي هيدا الرسمه مع الرسمه. مع كل شيء بدل ما هلا نقعد اكيد ننقرهم استاذ هيك الريبونس بنطبعهم. حرجع ابعتهم انا على الملفات التعليميه. اوكي الريبونس للبارتي 4 و 5. مسيو هل الزوم ميتينج حتنزله على الملفات ولا لا؟ اكيد كل شيء هلا، بس يمكن ما اقدر انه هلا، يعني يمكن اليوم عشيه استاذ بس حينزل. أستاذ كمان في الكوريكسيون للإكزرسيس 4 الريبونس اكيد كمان نزلتها. الكوريكسيون ما هو استاذ الفكره انه احنا اشتغلناهم بالصف، فبس خلص ال4 وال5 رح ابعث لكم اياهم على الكوريكسيون اللي لهم على اداره الملفات التعليميه. مي il faut que vous écrivez tout ça sur le cahier ها؟ هلا أنا كله مكتوب. ماشي الحال استاذ؟ في حدا بده ينقل شي ريبونس؟ pas de question؟ ماشي الحال. طيب هلا بعد معنا 3 مينوت، بس بدي اعمل معكم انترودكسيون صغير استاذ، او هيك يعني بدي احكي بس هال 3 مينوت بالنسبه de ce qu'on a étudié et pour ce qu'on va faire بالمرحله الجايه. رجاء استاذ مثل ما بدكم سموها. انا ستوب شير وراح وقف